वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास गुड़िकरे आमे माने ओडिया पेडागोजीर छोट पिला मानकु किभଳି भाबरे मातृभाषा शिक्षा देबा ता सहित समन्वित पाठ्यपुस्तक अतिरिक्त साहित्य एवं आमर तात्विक पठन व्यापक पठनर कौशल संबंध में पढ़ीछे। वर्तमान आज आम पढ़ा मातृभाषा गद्य शिक्षादान शिक्षण अर्थात मातृभाषा किभଳି भाबरे गद्य शिक्षा दि जाए एवं ता शिक्षण कार्य किभଳି होता है एवं केउं उपाय रे केउं कौशल माध्यम पिलाटीए गद्य शिक्षादान सहजरे ग्रहण करि पारथे एवं एई गद्य शिक्षादान द्वारा कौन आवश्यकता तार रही एवं या द्वारा कौन उपकार साधित होता है। विशेषकर यही आमर यही क्लास देखा गले ओडिशा सरकार द्वारा परिचालन करा जाउथबा समस्त नियुक्ति परीक्षा एवं प्रवेशिका परीक्षा जो कि ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन आसुची ता सहित जेटी आरएसटी टीजीटी टीजीटी ओडिया आर्ट्स ओएवीएस ये समस्त परीक्षा जो कि ओडिया पेडागोजी आसुची से समस्त परीक्षा पई ये क्लासटी उपयोगी एवं स्पेशली कहबा गले एई क्लासटी जो माने सिटी करछन सिटी स्टूडेंट सेमानकर निमते अत्यंत आवश्यकता रही है क्लासटी। तो वर्तमान जदि आपण क्लास देखिबा आमे क्लासटी जदि आपण क्लासटी भल लागुची तबे ताल चैनल को सब्सक्राइब करबे। तो वर्तमान आसंतु आमे माने पड़े मातृभाषा रे गद्य शिक्षादान शिक्षण कोन। प्रथमे हमको जानिबा पड़बो गद्य कोन, गद्य काहा को कहा जाए। साधारण भाषा रे कहबा गले आमे बुझिबा पई गोटे गद्य देखिछे आमे ना नाही ए गद्य और गद्य शब्द सहित कौन संजोग ना कि बुझापी कौच गद्य गद्य कहले सेजर जो पड़ी गद्य ना ना से गोटे चारिकोणिया सेफ होकर पड़ी थाए ना नहीं चारिकोणिया सेफ हो पड़ो गोटे कठिन वस्तु थाए ताकू आम गद्यर ए मुड्रु से मुड आम देखीचे से खटरे ही पड़कर थोड़े मनीष मैंने शोवा बसवा करता आम गद्य कहूचे। ठीक से ही भाई भाव आमर जो पाठ रही पाठ मध्य गद्य हूँ प्रबंध अर्थात धाड़ी धाड़ी होकर लेखाई जमती गद्दी धाड़ी धाड़ी होकर सूतार सिलाई पड़ी थी ठीक सेमती जो गद्य धाड़ी धाड़ी होकर लेखाई वाक्य ताकू आम कौन कहवा ताकू आम गद्य बोलिकी कहवा। यह गद्य विभिन्न प्रकार प्रबंध रही गल्प रही विभिन्न उपन्यास रही विभिन्न प्रकार किंतु ए समस्त गद्यर अंतर्भूत जो भाव में गद्दी विभिन्न प्रकार गद्दी रही तुला गद्दी रही कता गद्दी रही स्पंज गद्दी रही अलग अलग प्रकार कि सब गद्दी एमती धाड़ी धाड़ी सिलाई पड़ी थाए ना ना ठीक सेमती धाड़ी धाड़ी बाम बाम पाखु डाहाण पाख पर्यंत संपूर्ण सिलाई पड़ता है। ठीक से भाव में गद्य संपूर्ण धाड़ी धाड़ी होकर लिखाए ताकू आम गद्य कहवा। मातृभाषा गद्य शिक्षादान शिक्षण कौन ताहा आमे जानिबा। गद्य मनीष जीवन स्वाभाविक अभिव्यक्ति स्वाभाविक कहले साधारण भाव में अभिव्यक्ति कहले तार जो अभिज्ञता अच्छी ताकू से व्यक्त करे तार जो अभिज्ञता ताकू से कही थाए प्रकाश करते ताकू कौन कहे अभिव्यक्ति कहुए। स्वाभाविक स्वाभाविक कहले साधारण भाव में गद्य आमर चिंता शक्ति और युक्ति शक्ति को शाणित करे भाषा ज्ञान को समृद्ध करे। तो ये गद्यटी आम चिंता शक्ति आम जो जिन चिंता करुचे जो जिन युक्ति करा गोटे जिन आम प्रमाणित करा चाहूचे जड़े कौच काऊ धला जड़े कौच काऊ कला बोलिक ताको प्रमाणित करने चाहूचे किंतु कथा माध्यम भाव प्रकाश माध्यम से तार युक्ति प्रमाणित करना ना ना तेणुक ये गद्य मनुष्यर जो चिंता थाए से चिंता शक्ति को से प्रकाश करता है आ युक्ति शक्ति को शाणित करे अर्थात यह माध्यम तार कहिबार शक्ति वृद्धि पाई थाए शब्द भंडार को लेकर से निजर भावना को उपस्थापित करता है युक्ति को उपस्थापन करता है। युक्ति कहले युक्त गोटाई पर आउ गोटे जिनस युक्त होकर थाए जमती जदि गोटाई कथारू आम आउ गोटे कथा रखियो तादरे युक्त होकर आम बाहर करके बाढ़ीदेव ताकू आम युक्ति कहवा। भाषा ज्ञान को मध्य समृद्ध करे अर्थात युक्ति माने युक्त युक्त होकर रहा ना ना गोटाई शब्द गोटाई वाक्य कहला ताकू प्रमाणित करवा आउ गोटे शब्द आउ गोटे वाक्य कहला तेणुक यह भाषा ज्ञान को समृद्ध करे। प्रत्येक व्यक्तिर प्रकाश भंगी स्वतंत्र अर्थात सब मनीष प्रकाश भंगी कहले कहवा भंगी जो भावना को समस्त आगे परिप्रकाश करिवार भंगी सब अलग अलग ता भावना को जनइबार भंगीटा अलग। शब्द व्यवहार कौशल वाक्य गठन विषय वस्तुर उपस्थापन प्रकाश भंगी ए सब स्वतंत्र थी व्यक्तिर शैली बोली कहुए। ये जो शब्द व्यवहार गोटे निर्दिष्ट कौशल व्यवहार कराए वाक्य गठन मध्य थाए विषय वस्तु को उपस्थापन कराए प्रकाश करिवार भंगी अर्थात गोटे शिक्षित व्यक्ति जो भाव में गोटे कथा को प्रकाश कर गोटे अशिक्षित व्यक्ति से कथाटे से प्रसंगटे सठिक भाव में प्रकाश करना गोटे शिक्षित व्यक्ति ताको यदि रामायण उपर कहवाई तार रामायण विषय से तार भाव को जब प्रकाश कर साधारण सरल भाषा कहीपर कि मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र
ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅରଣ୍ୟରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରିନେଇଥିଲା। ସେ ରାବଣ ନିଧନ କରି ପୁନର୍ବାର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାର ଶବ୍ଦ, ତାର ଶୈଳୀ, ତାର ବୁଝେଇବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଯିଏ ମାନେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ନଥିବ, ଅଶିକ୍ଷିତ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁନ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ନଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବ, ଯିଏ ନିଜ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଜାଣିନଥିବ, ସେ କହିବ କ'ଣ? ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଦଶିଆ ପୁଅ ରାମା ବା, ସେ ଯାଇଥିଲା ବଣକୁ ଯାଇଥିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରାବଣ ଆଇଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକିରି ପଳେଇଲା, ଆଉ ସିଏ ଗଲା ତାକୁ ମାଇଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ଆଇଲେ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିବ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ କରିବ? ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୈଳୀ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୈଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯେମିତି ମାତୃଭାଷାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୈଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାକୁ ପଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧ୍ୟୟନ। ତ ପଢ଼ିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ସହିତ ସେମାନେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଲେଖକର ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁକରି ସେ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ସହିତ ପିଲାମାନେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂତନ ଶୈଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟାପକ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବ୍ୟାପକ କହିଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ କହିବା। ନୂତନ ଶୈଳୀ, ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାପକ କହିଲେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ନାଟକ ପଢ଼ିବା, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ସରସ ଓ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର, ପିଲା ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ସେ ଶୈଳୀ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଲେ ତ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ କିଭଳି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ର ଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଥିବ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କହିଲେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସରସ କହିଲେ ଭଲ, ଜୀବନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ପିଲାଟି ବି ଲାଗିବ ସତେ ଯେମିତି ଏଇଟା ମୋ ଘର, ସତେ ଯେମିତି ଏଇ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏଇଟା ମୋ ନିଜର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ପିଲାଟି ଅନୁଭବ କରିବ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଯତ୍ନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶଟି ସଫାସୁତୁରା ରହିଥିବ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଛବି, ଚିତ୍ର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାଟିକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଧିକ ଆସିବ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷର କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସରିବ, ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଥିବ, ସେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବ, କ୍ଲିଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ୟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଆଉ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବେ, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅର୍ଥଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି ପଢ଼ିଥିଲେ ଦାରୁଣ କହିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଲେ। କ୍ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ କଷ୍ଟ, ନାଇଁ ଏଭଳି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ, ନିଜ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ, ନିଜ ଲିଖନ ପଠନ କଥନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସୁକ ବୋଲେ ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷତା, ଏ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଗଦ୍ୟ ପଠନ କଲା, ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ିଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତ ସେଇ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟକୁ ଛୁଆଟି ଲେଖିବା ପରେ ସେ ତାକୁ କହିବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବ। ତେଣୁକରି ତାର ଏଇ 4ଟି ଦକ୍ଷତାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେବ। ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା କହିଲେ ଧରିବା। ଗୋଟେ ଭାଷା, ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉ, ଇଂଲିଶ ଭାଷା ହେଉ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ, ତ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଶିଖିନଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଭାବନା ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଭୋକର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେହି ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି କ୍ଷୁଧା। କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟିକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ସେ କହିବ
पेट कामुड़ी किंतु पेट कामुड़ी अर्थ अलग ना ना पेट कामुड़ी माने पेटर किसी जंत्रणा हो भोक लगुच माने खाद्य दरकार हो तो से खाद्य से कह मत भोक लगुच मुझे खाइबी कि जब पेट कामुड़ी कहले से कथार अर्थ को अलग बुझा तेणुक पिला सठिक भावना सठिक कार्य सठिक अर्थयुक्त शब्द व्यवहार कर आवश्यकता रही तो ये पठन वृद्धि द्वारा यही प्रकार कौशल वृद्धि पाइब। नूतन विषय ज्ञान अर्जन करेंगे जिते अधिक पढ़ी पढ़ी से नुआ नुआ कथा जिनस जानवे नुआ नुआ शब्द जानवे नुआ नुआ ज्ञान वृद्धि पाइब जो भाई भाव में आम पढ़ते मधुबाबू मधुबाबू संपर्क में पे जान थे कि मधुबाबू संपर्क में पढ़ला पे जानले ना ना मधुबाबू एमती देश जातिर उन्नति करने चाहिए से ओडिया मानकर दुखरे दुखी होते विषय से जानिले लेखक आ प्राबंधिक संपर्क में अधिक जानवे और से रचना शैली सहित परिचित हेबे चिंता शक्ति जुक्ति शक्ति कल्पना शक्ति अभिवृद्धि साधन हम अर्थात पिलाटी जो अधिक अधिक पढ़ से अधिक चिंता कर नुआ नुआ जिन जापर जुक्ति जुक्ति कहले गोटे शब्द सहित आउ गोटे शब्द युक्त करी से तार निजर जो भावना निजर जो तर्क थी से प्रतिष्ठित करने चाहिए प्रमाणित करने चाहिए जेहतर शब्द ज्ञान भंडार वृद्धि हो कल्पना कल्पना कहले से भाभी पार चिंता कर से कल्पना कर काश ये जिनसा होता कि से चिंता कर मधुबाबू जो ओडियार ओडिया मानकर उन्नति पाई चेष्टा करते काश मधुबाबू को कहीं जड़े साहाय्य करदे था कि से आहरी उन्नति करते तो ये भाव में तार चिंता शक्ति यह सब शक्तिर वृद्धि अभिवृद्धि साधन हो लेखक प्राबंधिक संपर्क में अधिक जानवे अर्थात गोटे विषय गद्य पढ़ले तार किसी गोटे कई गोटे निर्दिष्ट लेखक प्राबंधिक था नाटी लिखाई थाए ना ना कहीं से लेखाटी से लिखि था तो संपर्क में अधिक जानवे जानिले पिला माने जानवे जे से लेखक व प्राबंधिक किभली भाव में पिला मानकर उन्नति जातिर उन्नति भाषार उन्नति से लेखा बलिष्ठ लेखा लिखि जाइछन्ति सहित से लेखक केउ प्रकार लेखक तांकर शिक्षागत योग्यता से कौन सब पुस्तक लिखिछन्ति एवं केउ पुस्तक केउ निमते उपादान से सब विषय पे मैंने अधिक जानवे और से रचना शैली सहित परिचित हे अर्थात रचना शैली सहित परिचित हे माने किछि गुडी लेखक था से शिशु लेखक कई लेखक था उपन्यास नाटक लेखक कई लेखक था व्यंगात्मक व हास्यात्मक लेखक था अर्थात लेखा एमती लिखिथे से पे हसी हसी गड़े आउ कि लेखक थे से लिखिथे विभिन्न प्रकार कथा जो भाव में कौन उपदेश बाणी रही यही भाव में थाए तो तेणुक से लेखक मानकर लेखाशैली सहित पे परिचित हे पढ़ुवा पाठ को आधार कर तथ्य आहरण आनंद लाभ करेंगे पे जो पाठटी पढ़ुवे आधार आधार कहले धरी मूल भाव में व्यवहार करी विभिन्न तथ्य तथ्य कहले नुआ नुआ ज्ञान पाइबे एवं आनंद खुशी हे गोटे गपटे पढ़ले पिला माने पढ़े हाथी पिंपुड़ी को हेला लड़े पिंपुड़ी कामुड़ा यहाँ तो हो जाए पद्य हो जाए कि गोटे साधारण भाव में माकड़ कुम्भीर गप पे जानते माकड़ कुम्भीर गपरे माकड़ सब जामुकोली खाऊला माकड़ को सब जामुकोली दौला कुम्भीर को कुम्भीर स्त्री कहला माकड़ कलिजा खाइब बोलिकी तो से नहीं जाइला भोजी बाहाना नहीं जाइला माकड़ चालाक कर पलि आसला तो यही जिनस जो पढ़ी पे से भारी खुशी हे माकड़ एत चालाक था कुम्भीर खाइबा नहीं जाइला से टिके सुराग पाइला से बुद्धि खटाई जानला जे तार मृत्यु हम तेणुक से बुद्धि खटाई पलि आसला पे खुशी हो व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि साधन हम व्याकरण व्याकरण कहले आम क्या बुझीचे व्याकरण कहले जेकोसी जो भाषा रही से ही भाषार शुद्ध लिखन पठन उच्चारण यार जो नियम रही आम व्याकरण बोलिकी कहूचे तेणुक गोटे पिला जिते अधिक पढ़ तार शुद्ध पठन लिखन कथन यही सब ज्ञानर अधिक अभिवृद्धि साधन हम और व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि हम व्यापक पठन आग्रह सृष्टि हम व्यापक कहले अधिक पढ़ाई अर्थात जो छुआटी पढ़ला माकड़ कुम्भीर गपटा जो पढ़ीला से आउ गोटे गप पढ़ाई चाहिए जिते पिलाटी कौन कर बुढ़ी असुरुणी राजा पुओ गप राजा झील गप पढ़ीला आउ गोटे गप पढ़ाई से चेष्टा कर तार आग्रह हम से ग्रहण करने प्रस्तुत हम आनंदर आग्रह आग्रह कहले आनंदर सहित ग्रहण करवा आनंदर सहित पिलाटी से पाठ नूतन पाठ ग्रहण करने कौन रेडी हो तेणुक व्यापक पठन पिलाटी को नूतन नूतन ज्ञान आहरण आग्रह सृष्टि करता है सर्जन शक्तिर विकास साधित हो सर्जन कहले सृजन सृजन कहले श्रु धातु आसी श्रुरु सृजन सृजन अर्थात नुआ सृष्टि से पिलार पाखे विकास साधित हो अर्थात पिलाटी जो बहुत किसी शब्द भंडार ज्ञान पाइला कि गुड़े ज्ञान पाइला गप ये भाव में लिखा ये भाव में उपदेशात्मक रोचे से जितक जिन पढ़ी जानते से सबूर सार तत्व को नहीं से किसी नूतनता सृष्टि करने को चेष्टा कर
स्वदेशप्रीति मानविक मूल्यबोध संपर्क में सचेतनता सृष्टि हम। स्वदेशप्रीति अर्थात आम जो पाठटे पढ़ुचे जो थे कि जो मधुबाबू संपर्क में आम पढ़ले मधुबाबू कौन देशप्रीति थी ना ना प्रीति कहले भल पाइबा बा श्रद्धा अर्थात गोटे छुआर निज देश जाति परिवार एसबू प्रति स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आसो कहीं से जान या रही मुझे सुरक्षित और या मुझे स्वाधीन किंतु जब अन्य मैंने कहीं आम देश को जब अधिकार करनी मत पराधीन वरण करने को मुझे निज खुशी निज इच्छा बंची पारे ना तेणुक पिलाटीर स्वदेश प्रीति सृष्टि हम से जो गद्य पढ़ी से जान इंग्रेज मैंने आम देश को पराधीन करदे से जान स्वाधीनतार मूल्य कौन बुझीपार तेणुक तार स्वदेश प्रीतिटा सृष्टि हम। मानविक मूल्यबोध कहले मनीष प्रति जो मूल्य दि जाए मनीष जो मानविकता रही है आम मानविक मूल्यबोध बोलिक कहे अर्थात स्नेह शांति दया क्षमा सहयोग ये सबको मानविक मूल्यबोध कहुए संपर्क में सचेतनता सृष्टि हम। सचेतन से तार चेतन मनरे ये सब जिनस को सफल भाव में ग्रहण कर तेणुक कहुई सचेतनता सृष्टि हम कहीं पूर्व से जान ना पढ़ा पूर्व जान ना एमती घटना घटे एमती दुनिया ये भाव में परिवार राज्य देश चले जो से पढ़ शिख जान ये सब संपर्क में तार धारणा आसो जहाद्वारा कि तार स्वदेश प्रीति मानविक मूल्यबोध संपर्क में ता मध्य गोटे सचेतनता सृष्टि हम से संपर्क में से तार चेतन मन में ज्ञान सृष्टि हम से जापर ये जिनसा यहाँ भूल ठीक स्वाधीनताटा या पराधीनता या तेणुक व्यापक पठन पिलाटीर शब्द ज्ञान वृद्धि भंडार वृद्धि करने सहित ताहाकु मानविक मूल्यबोध सहित परिचित कराए। मानविक मूल्यबोध जपरी देखा गले गोपबंधु बाबू से दुखी दरिद्रंकर कष्ट सही पार नथिले गोपबंधु बाबू तांकर पिला जर पड़ता तथापि से दुखी दरिद्र सेवा करने चली जाते आसिक देखते तो निज पुआ मरी जाइए मानविक मूल्यबोध कौन से देखी जे गोटे मो घरे हे तो मो छुआ गोटे छुआर किसी असुविधा हो जाए कि जो देश राज्यर जो लोक मैंने पढ़ी भोक उपास पढ़ी रोग पढ़ी से कथा बुझा कहीं ना मुझे कथा बुझे गोटे देश राज्यर किसी उन्नति तो ये प्रकार जिन हूँ मानविक मूल्यबोध। गद्य शिक्षादान शिक्षण पर मुख्यतः 3टी सोपान अनुसरण करने हुए जेकोसी जिनस थाए आम यदि छात उपरक जाऊे पहाच देकी जाऊे ना ना किसी गोटे सफलता पाइबा कार्य करके जाऊे ना ना गोटे पर गोटे कार्य सारी सारिक जाऊे तेणुक कहते सोपान पर सोपान अतिक्रम करवा सोपान मान पहाच अतिक्रम करवा जो भाव गोटे शिक्षक हाँपाई विभिन्न प्रकार आग प्रथम पढ़ा पड़े प्रतियोगितामूलक परीक्षा देवा पड़े सीटीबीटी करने पड़े ओटीटी देवाक ओएसटी देवा पड़े ये भाव में कार्य करने सोपान अनुसरण करने कार्य साधित होता है। ठीक सहीपरी ये जो गद्य शिक्षादान शिक्षण रही से निमंते गोटे पहाच पर पहाच सोपान पर सोपान अनुसरण करने को से सोपान गुड़िक कौन आम जाना से सोपान गुड़िक होती उपक्रम उपस्थापन और मूल्यांकन ये 3टी हूँ गद्य शिक्षादान शिक्षण 3टी सोपान। उपक्रम कौन जाना शिक्षार्थी मान मन में नूतन पाठ प्रति कौतूहल और आग्रह सृष्टि करवा यही सोपानर उद्देश्य। तो शिक्षार्थी मान उपक्रम कहले आरंभ किसी गोटे जिनस आम आरंभ करें तो पिला मन नुआ पाठ प्रति कौतूहल कहले कौन कौतुक माने खुशी थी आग्रह थी आम कौतुक बोलिक कहे आग्रह सृष्टि करवा ये सोपानर उद्देश्य। शिक्षार्थी मानकर पूर्व ज्ञान को आधार करी नूतन प्रसंगर उपक्रम बा विषय प्रवेश करा जाए अर्थात गोटे विषय पढ़ा मण आ बणी पिला पूर्व ज्ञान को आधार करिके अर्थात पिला पचरा जा पिला तुम बणी देखीच पिला कहे हाँ जो पिला न देखी से कह पचार जो पिला मणिटी देखा कि भली कौटी रहे कौन खाए यही भाव में पिला पूर्व ज्ञान को प्रथम आलोचना करें विषय प्रवेश कराए गोटे बा 2टी शिक्षण कार्य अवतरण कर शिक्षार्थी मान नूतन प्रसंग में उपनीत कराई था। गोटे बा 2टी शिक्षण कार्य बोली कहले पिला देखा दि जाए बाहर जब बणी चढ़ई बुलू देखा दि जाए पिला देख यहाँ हूँ बणी चढ़ई आ गछ सब देखुना ये गछ जो भाव में बहुत गछ जोड़ी थी बण बोलिक कहुए गोटे 2टा उदाहरण पिला देखा उदाहरण संपर्क आलोचना कर से प्रसंग नूतन प्रसंग उपनीत कले ता ऊपर आन्वित
अर्थात से विषयटी को आणिक पढ़ा जाए। गीत गप चित्र मॉडल बा अन्य उपकरण माध्यम यही कार्य कराई था। तो यही सब माध्यम कार्य सब कर उपक्रम शेष शिक्षक निजर उद्देश्य ज्ञापन करती और कलापटार प्रसंग स्थान पूरण करती। तो जो उपक्रमटी सर शिक्षक उद्देश्य ज्ञापन अर्थात यही विषयटी पढ़ा से संपर्क अवगत कराइबे और कलापटार जो प्रसंग लिखा जाए सेठार प्रसंग स्थान शिक्षक लिखे पूरण करेंगे। शिक्षण कार्यभित्तिक शिक्षादान प्रक्रिया शिक्षक शिक्षण कार्यभित्तिक शिक्षादान शिक्षक गल्पकथन माध्यम शिक्षार्थी मान प्रसंग सहित परिचित कराइबे। विशेषकर कहवाक गले शिक्षक पिला माने गप शुणा भल पाती ना ना तेणुक पिला गप मध्यम ए प्रसंग सहित परिचित कराइबा चाहिए। अर्थात गोटे छोट गप कहे कि गोटे बणटे था से गोटे बणी था गोटे तमरी भाया गोटे छोट छुआ था नाकुना जाइला से बणटा को देखला ये भाव गप मध्यम प्रसंग को पिला सहित परिचित कराइबे। निर्दिष्ट अंश को एटा तो गोटे गीतर मु अर्थ कहली कि प्रसंगटी यही भाव में उपस्थापित कर निर्दिष्ट अंश को गल्प आकार में कही सारे प्रसंग स्थान पूरण करेंगे। अर्थात यहाँ मुझे पद्य कहली बण बणी जमी माकड़ कुंभीर कथा माकड़ कुंभीर माकड़टे था जामु गचर जामु कोली खाऊला कुंभीर सांग है स्त्री कुंभीर कोली खाइला कोली खाई स्त्री पाइना स्त्री कलिजा खाइबा मांगला ये गल्प माध्यम कहपर प्रसंग स्थान पूरण करेंगे। तापर आमर रही उपस्थापन उपस्थापन बोलिक कहले किभली भाव में स्थापन करेंगे जो भाव में आम गोटे साधारण जिनस देखा गोटे कलश स्थापन करा जाए कलशटी को धरिक गोटे निर्दिष्ट स्थान तार जो स्थान थाए से रखा जाए स्थापन कहुए स्थापित करने को तेणुक उपस्थापन ए गद्य शिक्षादान किभली भाव उपस्थापन कर निर्दिष्ट स्थान रखा तार निर्दिष्ट अंश निर्दिष्ट उद्देश्य निर्दिष्ट विषयटी बुझा आम उपस्थापन कहवा। यह हूँ शिक्षादान शिक्षण परिस्थितिर द्वितीय सोपान अर्थात द्वितीय पाहाच। एथि शिक्षक को केते गुड़े काम करने पड़े तो यहाँ हूँ टे कष्टर काम अच्छी ए शिक्षकों को किसी गुड़े काम करने पड़े पिला किभली भाव आक्टिव भाव में बुझे से मत कि गुड़े पदक्षेप ना पड़ता है। प्रथम लेखकों परिचय प्रदान लेखक प्राबंधिक संपर्क में संक्षेप सूचना दी जाए अर्थात जी विषयटी लिखि प्रथम धारणा देवे ना ना लेखक परिचय प्रदान जो भाव में गोटे विषय लिखिथे सची राउतराय लिखिथे सची राउतराय जो लिखिथे प्रथम धारणा देवा पड़े सची राउतराय से प्रकृति प्रेमी थे से छोट छुआ मान भल राउले तो क्यों भाव में से लेखा लिखुले से संपर्क में से लिखि प्रथम शिक्षक धारणा देवे पिला धारणा आस कि लेखक यही प्रकार थे। विषय पृष्ठभूमि और आलोच्य विषय वस्तुर संक्षिप्त सारांश कथन अर्थात गोटे विषय जो माकड़ कुंभीर गप कथा मुझे कहली तार पृष्ठभूमि माकड़ कुंभीर बंधुता एवं तन्मध्य विश्वासघातकता संपर्क में कहे आलोच्य विषय वस्तुर संक्षिप्त सारांश माकड़ कुंभीर सांग थे जड़े आउ जन को खाइबा दौला कि मारिदेवाई चाहिए अन्यर प्ररोचन पड़ी से बंधुता भांगीगला। बहिर केतक विषय बा आलोच्य प्रसंग पढ़ाया पूर्व विषय पृष्ठभूमि संपर्क कहवा आवश्यक होता है। प्रसंगर संक्षिप्त सारमर्म पिला माने पूर्व जानिले प्रसंगर अंतर्निहित भाव द्वारा बुझा सहज हुए। संक्षिप्त सारमर्म सारमर्म कहले से कौन जो जी तुम सहित बंधुता कर सहित कभी विश्वासघातकता बेईमानी कर माकड़ कुंभीर गपरे तेणुक संक्षिप्त सारमर्म मर्म पिला माने आगुरी जानी प्रसंगर अंतर्निहित अंतर कहले तार अंतर भितर थिबा निहित ता सहित लागिक भावधाराटा पिला बुझा सहज होता है। से शिक्षकों आदर्श उच्च पठन यह उपस्थापन रही आदर्श उच्च पठन सठिक भाव एवं उच्च स्वर में पढ़ा ताकू शुणी पिला पढ़े। शिक्षण कार्यभित्तिक शिक्षादान प्रक्रिया शिक्षक आलोच्य पाठ्यक्रमटी को गल्प आकार में कही मात्र यह एकमात्र उपाय नुहे यह गोटे उपाय नुहे कारण मातृभाषा शिक्षार पठन दक्षतार विकास गुरुत्वपूर्ण। शिक्षक निज श्रेणी परिस्थिति जाए प्रसंगटी को उच्च स्तर पाठ करते मातृभाषा शिक्षा तो नुहति पठन दक्षता सबुठ गुरुत्वपूर्ण। पठन समय स्पष्टता शुद्धता विराम चिन्ह प्रति नजर रखी स्वरर अवर स्वरर आरोह अवरोह प्रति दृष्टि देवा आवश्यक। ये कौन है शिक्षक प्रसंगटी पढ़े कौन जो विराम चिन्ह अच्छी से रे जो हस्तकता जो पिला कौन आश्चर्यजनक अच्छे आश्चर्यजनक भावभंगी कहवाई चेष्टा करें जो जहाँटा लगी स्पष्ट उच्चारण करेंगे यही भाव में आरोह आरोह कहले कौटी उच्च स्वर हम अवरोह अवरोह कहले कौटी स्वर नीचक जीव माकड़टी जिते बड़े यह शुणिला स्वरर आरोह है खट किनी डेई पड़ा अवरोह है।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ପଠନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁକରଣୀୟ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବିଧେୟ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଆଦର୍ଶ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସରବ ପଠନ। ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କୌଣସି ଅଂଶ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କୌଣସି ପିଲାକୁ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ କିଛି ଅଂଶକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଯେମିତିକି ସେ ପିଲାଟି ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବାରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପଠନଗତ ତ୍ରୁଟି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଥିବ ସେ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିନେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରବ ପଠନ କରାଯାଏ। ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ। କିଏ କେତେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଠନଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ କେତେ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଛି ତାହା ଜାଣିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ କାହା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଧରିପାରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରାଯାଇପାରେ। ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମର ସେଇ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପସ୍ଥାପନା ରହିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବା, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିପାରିବା, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବା। ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା ବା ଜାଣିପାରିବା, ତାପରେ ତର୍ଜମା କରିପାରିବା। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ କରି ଶିଖିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷାରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶିଖାଇ ଦିଆଯିବ, ତା'ର ଅର୍ଥ ଶିଖାଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବେ। ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ନମୁନା କଳାପଟାରେ ରେଖା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ଗଳ୍ପ କଥନ, ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଇତ୍ୟାଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର, କଳାପଟାରେ ରେଖାଚିତ୍ର, ଗଳ୍ପକଥନ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏହିସବୁର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ ବା ସରଳୀକରଣ କରିଦିଆଯାଏ। ଶବ୍ଦକୁ ଚାହିଁ ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜାମୁକୋଳି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାମୁକୋଳି କଥା କୁହାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାମୁକୋଳି ଦେଖିଛ? ପିଲାମାନେ ହଁ ମାରିବେ। ଯେ ନ ଦେଖିଥିବ ମନା କରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଛ? ପିଲାମାନେ କହିବେ ହଁ। ତେଣୁକରି ସେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜାମୁକୋଳିର ଟେଷ୍ଟ ଏହିପରିକା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଧରିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସହଜରେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଅର୍ଥ, ଜାମୁକୋଳିର ଅର୍ଥଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କିପରି ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯିବ। ଶିଖିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନେ ଜାମୁକୋଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟଟେ ଗଠନ କର। ପିଲାମାନେ କହିବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜାମୁକୋଳି ହୁଏ, ଜାମୁକୋଳି ଆମେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଜାମୁକୋଳି ଭାରି କଷାଳିଆ ଆଉ ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ଲାଗେ, ତାକୁ ଲୁଣ ପକାଇ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ କହିଦେବେ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେବେ ଜାମୁକୋଳିକି ନେଇ। ପିଲାମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟଟେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ସେ ବାକ୍ୟଟିକୁ କଳାପଟାରେ ଲେଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଥିବେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେବା ପାଇଁକି କହିବେ। ସବୁ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଲେ ଲେଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିପାରିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଶବ୍ଦଟିକୁ କେଉଁଭଳି କିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ତାର କୌଶଳ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ବା ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧରିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କରାଯାଏ।
କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆମେ ତାହା କିପରି ଜାଣିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ସୂଚନା ପାଇବା। ପୃଥିବୀ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସୂଚନା ପାଇବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଖୋଜିବା କାମରେ ଲଗାଇଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା କାମରେ ଲଗାଇଦେବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ି ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଅନୁମାନ କରିବେ, ପଢ଼ିକି କିଛି କିଛି ଅନୁମାନ କରିବେ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୂଚନାର ସୂତ୍ରଟି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଥିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଦେଖିଲେ, ଅନୁସରଣ କଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ତା ଦେହରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବ ପଠନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପରେ ଓ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିରବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସାରିବା ପରେ କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ନିରବରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ମନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି କୁହାଯିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିରବ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ପଢ଼ିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ତା'ର ଅର୍ଥଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରବ ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ନିରବ ପଠନର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ପଠନରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଠନରେ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରବ ପଠନରେ କେବଳ ଆଖି ଆଉ ମନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ, ଅଧିକ ପଢ଼ି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପଢ଼ାଇଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନିରବ ପଠନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କାମଟିଏ ଦିଆଯାଇପାରେ। ନିରବ ପଠନ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ନିରବ ପଠନ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେବନି, ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜିବା, ଉଦାହରଣ 2-3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ 2-3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବେ ତା ଭିତରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗଠାରୁ ନିରବ ପଠନ କରିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ବାହାର କରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯିବ ସେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ତାହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ। ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାବଧାରାକୁ ପିଲା କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଯାଏ। ପିଲା କେତେ ଦୂର କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଶିକ୍ଷକ ନେବେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଭାବଧାରା ବୁଝିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବେ ପିଲା ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଉତ୍ତରଟି ଦେଇପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ବୁଝିଛି କି ବୁଝିନି। ବୁଝି ନଥିବା ଚିନ୍ତା ବା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦିଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଯାହାଟା ନ ବୁଝୁଥିବ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ କରିଦେବେ, ସେହି ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ଦେବେ। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନା ଆଲୋଚନା ସଂକ୍ଷେପଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆଦାୟ କରିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖି ନେବାକୁ କୁହାଯିବ। ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ହେବ, ବେଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନେବେ। ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଯେଉଁ ସୋପାନ ରହିଛି, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ'ଣ ଏବଂ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଯେଉଁ 3ଟି ସୋପାନ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସୋପାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନା, ତୃତୀୟଟି ରହିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଲେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ 3ଟି ସୋପାନ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା, ଶିଖିବା ସବୁର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆନୟନ କରିବା ବା ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା, ତାହାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି କହିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଠାରେ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ତାହା ଏଠାରେ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବେ, ଏଇ ଜିନିଷ କହିପାରିବେ, ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିବେ, ତ ତାହା କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏଠି ଆକଳନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ, ଭାବଧାରା ଓ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ
प्रश्न भितर थिबा तथ्य भावधारा जो विषयवस्तु और तार जो भाषा से संपर्क प्रश्न पचरा जाए। आहरित ज्ञान पिला माने केते दूर प्रयोग कर पारछन्ति ता जानिया पय चेष्टा करा जाए। अर्थात पिला माने आहरित आहरण करथवा ज्ञान को केते दूर प्रयोग करि पारछन्ति बा उत्तर दे पारछन्ति ता जानिया पय चेष्टा हैते। शिक्षण कार्यभित्तिक प्रक्रिया रे मूल्यांकन पय उद्दिष्ट प्रश्न को पिला माने विभिन्न दल रे दिया जाय दलगत उपस्थापना आलोचना और संक्षेपण करा जाय। अर्थात सेई जो आमे पूर्व पढ़िले उपस्थापन समय जेमति पिला को दलगत कार्य दिया हैतला ए वर्तमान मूल्यांकन समय जो प्रश्न दिया जिवो ताहा मध्ये पिला माने कोन से प्रश्न को दलगत भाव रे से उपस्थापन करिवे ताको आलोचना करिवे और संक्षेप रे तार सारांश को वर्णना करिवे चेष्टा करिवे। शिक्षक त्रुटि गुडी संशोधन करिया पय पदक्षेप ग्रहण करिवे। सेतरे जहा किछि असुविधा थिबो ताहाको शिक्षक से त्रुटि को भूल को संशोधन करने कि विभिन्न अन्य पदक्षेप ग्रहण करेंगे और ताद्वारा पिलाटी जो विषयटी पढ़ाई से संपर्क में संपूर्ण ज्ञान लाभ कर तार शब्द भाषा ज्ञानर वृद्धि हो पार। यह ही आमर गद्य शिक्षादान शिक्षणर समस्त आवश्यकता किभली भाव में शिक्षा दिज्व तार उपक्रम उपस्थापना मूल्यांकन ए समस्त। जदि आपण क्लास टी भल लगी चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। परवर्ती क्लास आम मैंने पढ़े मातृभाषा पद्य शिक्षादान कौन एवं यार उद्देश्य।